अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि S21 प्लस का कंप्लीट पैनल किस तरीके से तब्दील करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे।